Zamislite da vam je neko pre 100 godina rekao da ćete u džepu nositi uređaj preko kog ćete u istom trenutku videti i čuti osobu sa drugog kraja planete, pratiti ratove uživo, gledati predsjedničke inauguracije, zemljotrese, sportske spektakle i najveće svetske događaje dok sedite u svojoj dnevnoj sobi. Zamislite da vam je neko rekao da će mašine početi da rade poslove koje danas obavljaju ljudi, da će roboti ulaziti u fabrike, skladište i domove, da će veštačka inteligencija odgovarati na pitanja, stvarati tekstove, slike i programe, a da će granice između čoveka i tehnologije postati sve tanja. Većina bi takvog čoveka proglasila sanjarom ili ludakom. Međutim, šta ako vam kažemo da je upravo o tome govorio Nikola Tesla mnogo decenija pre nego što je svet bio spreman da razume njegove reči? I šta ako vam kažemo da neka od njegovih najuznemirujućih predviđanja tek sada počinju da se ostvaruju? Ostanite do kraja uz nas i u komentarima napišite da li verujete da je Nikola Tesla bio samo genijalni naučnik ili čovek koji je uspeo da vidi budućnost mnogo jasnije od svojih savremenika. Ako vam se dopadaju ovakve priče o misteriji, nauci i velikim umovima koji su menjali svet, podržite video lajkom i podelite ga sa prijateljima jer upravo nas vaše reakcije podstiču da nastavimo sa ovakvim sadržajem. Kada se danas pomene Nikola Tesla, većina ljudi najpre pomisli na neizmeničnu struju, Teslin kalen, elektricifikaciju sveta, rat struja sa Thomasom Edisonom. Međutim, mnogo manje ljudi zna da je Tesla tokom celog života razmišljao o budućnosti. Nije ga zanimala samo tehnologija njegovog vremena. Pokušavao je da zamisli kako će izgledati svet za 10, 50 ili 100 godina. Ono što njegove ideje čine toliko fascinantnim jeste činjenica da su mnogi od njih danas deo svakodnevice. Još 20. godina prošlog veka Tesla je govorio o svetu koji će biti povezan bežičnim komunikacijama. U vreme kada su ljudi uglavnom koristili telegrafe i klasične telefone povezane kablovima, takva ideja delovala je gotovo nemoguće. Ipak Tesla je tvrdio da će ljudi jednoga dana moći da komuniciraju trenutno, bez obzira na udaljenost. Govorio je o malim uređajima koje će nositi sa sobom. U jednom intervjuu iz 1926. godine opisao je kako će čovjek moći da vidi i čuje drugu osobu sa velikim udaljenostima, kao da se nalazi ispred njega. Posebno je zanimljiv deo u kojem govori da će takav uređaj biti dovoljno mali da stane u džep prasluka. Danas, gotovo vek kasnije, milioni ljudi svakodnevno nose upravo takve uređaje. Pametni telefoni postali su produžetak ljudskog života. Putem njih komuniciramo, radimo, kupujemo, učimo, pratimo vesti i održavamo kontakte sa porodicom i prijateljima. Ono što je nekada delovalo kao fantazija, danas je toliko uobičajeno da gotovo i ne razmišljamo o tome. Ali Tesla nije govorio samo o komunikaciji, govorio je o svetu koji će biti povezan u jednu celinu. Tvrdio je da će informacije putovati trenutno i da će ljudi moći da pristupe znanju iz bilo kog dela sveta. Kada danas pogledamo internet, globalne mreže, društvene platforme i digitalne servise, mnogi smatraju da je upravo to ono što je Tesla pokušavao da opiše. Njegova vizija sveta poznatog poput ogromnog mozga danas izgleda mnogo manje kao metafora, a mnogo više kao opis savremenog digitalnog društva. Jedno od najzanimljivijih Teslinih predviđanja
odnosilo se na zaštitu životne sredine. 30. godina prošlog veka govorio je o vremenu kada će ljudi smatrati zagađenje neprihvatljivim. U periodu kada industrijski razvoj gotovo niko nije dovodio u pitanje, Tesla je upozoravao da će buduće generacije drugačije gledati na odnos prema prirodi. Tvrdio je da će jednoga dana zagađene plaže, prljave reke i uništena priroda izazivati zaprepašćenje kod ljudi. Danas se širom sveta vode rasprave o klimatskim promjenama, zaštiti životne sredine, obnovljivim izvorima energije i održivom razvoju. Bez obzira na političke ili naučne rasprave koje se vode oko pojedinih tema, činjenica da je pitanje ekologije postalo jedno od najvažnijih pitanja savremenog sveta. Mnogi upravo u tome vide još jedan primjer Tesline sposobnosti da prepoznaje pravac kojim će se društvo kretati. Međutim, ono što danas izaziva najveću pažnju jesu njegova razmišljanja o automatizaciji i robotima. U vreme kada su fabrike bile pune radnika, a računari nisu ni postojali u modernom smislu te reči, Tesla je smatrao da će mašine jednoga dana preuzimati veliki deo fizičkog rada. Tvrdio je da će roboti osloboditi ljude teških, monotonih poslova. Danas gledamo fabrike u kojima automatizovane linije proizvode automobile, skladišta u kojima roboti prenose robu, algoritme koji analiziraju podatke i sisteme veštačke inteligencije koji obavljaju zadatke za koje se nekada verovalo da zahtevaju isključivo ljudsku inteligenciju. U mnogim delovima sveta već se vodi rasprava o tome koliko će automatizacija promeniti tržište rada tokom narednih godina. Neki smatraju da će otvoriti nova radna mesta. Drugi upozoravaju da će milioni ljudi morati da se prilagode potpuno novim zanimanjima. Bez obzira na različita mišljenja, činjenica je da je Tesla o tome govorio mnogo pre nego što je svet mogao da zamisli takvu budućnost. Još zanimljivije postaje kada se govori o njegovim idejama vezanim za energiju. Tesla je bio opsednut mogućnošću bežičnog prenosa energije. Verovao je da bi energija jednoga dana mogla da se prenese bez kablova na velike udaljenosti. Tokom života radio je na projektima koji su imali za cilj upravo takvo rešenje. Iako njegova najveća vizija nikada nije ostvarena u obliku koji je zamišljao, ideja nije nestala. Danas postoje različite istraživanja i tehnologije koje pokušavaju da omoguće efikasniji bežični prenos energije. Punjenje telefona bez kabla već je postalo svakodnevica za milione korisnika. Naučnici i inženjeri nastavljaju da istražuju nove mogućnosti prenosa energije na daljinu, što mnoge podsjeća na Tesline snove stare više od 1 veka. Onda dolazimo do dela priče koji mnoge fascinira više od svega. Tesla je smatrao da će znanje postati važnije od sile. Verovao je da će najveće pobede budućnosti biti ostvarivane kroz obrazovanje, nauku i razumevanje sveta. U vremenu velikih ratova, političkih sukoba i globalnih tenzija, takve ideje nisu bile uobičajene. Ipak, Tesla je tvrdio da će čovečanstvo napredovati upravo kroz širenje znanja. Kada pogledamo današnji svet, u kojem tehnološke kompanije vrede više od mnogih država, u kojima su naučna istraživanja pokretač ekonomskog razvoja i u kojem se informacije smatraju jednim od najvrednijih resursa, jasno je zašto se njegove reči i danas često citiraju. Ali nijedno njegovo predviđanje ne izaziva toliko pažnje kao ono koje se odnosi na ljudski um. Prema navodima koji se često povezuju sa Teslinim razmišljanjima iz 30. godina prošlog veka,
Verovao je da će jednoga dana biti moguće analizirati procese koji nastaju u ljudskom mozgu i pretvarati ih u vidljive informacije. Danas, gotovo vek kasnije, naučnici razvijaju sisteme koji pomoću moždanih signala omogućavaju upravljanje računarima, komunikaciju osobama sa teškim invaliditetom i prepoznavanje određenih obrazaca moždane aktivnosti. Iako smo još veoma daleko od bilo kakvog čitanja misli, u popularnom smislu te reči, napredak tehnologije izaziva brojna pitanja o privatnosti, etici i budućnosti ljudske svesti. Zbog toga mnogi smatraju da je ovo jedno od najuznemirujućih Teslinih predviđenja. Međutim, priča tu tek počinje, jer postoji jedna oblast koja je godinama izazivala ogromnu pažnju među istraživačima, zaljubljenicima u Teslin rad i autorima brojnih teorija. Reč je o njegovoj fascinaciji egipatskim piramidama, temi koja ni danas ne prestaje da izaziva rasprave širom sveta. Dok većina ljudi Nikolu Teslu povezuje sa električnom energijom i tehnološkim inovacijama, mnogo manje se govori o tome da je veliki naučnik pokazivao posebno interesovanje za piramide u Gazi. Taj deo priče otvara vrata jednoj od najintrigantnijih rasprava koje se vezuju za njegovo ime. Za razliku od njegovih predviđanja o komunikacijama, robotima i prenosu informacija, koje danas možemo da uporedimo sa stvarnim tehnologijama, priča o piramidama nalazi se na granici između istorijskih činjenica, Teslinih interesovanja i brojnih kasnijih interpretacija koje su nastajala godinama nakon njegove smrti. Zato je važno pažljivo razdvojiti ono što je dokumentovano od onoga što pripada teorijama i nagađanjima. Bez obzira na to ko stoji u toj raspravi, jedna stvar nije sporna. Nikola Tesla bio je fasciniran energijom, prirodnim silama i mogućnošću da se one koriste na način koji bi zauvek promenio ljudsku civilizaciju. Kada govorimo o Teslinoj povezanosti sa egipatskim piramidama, često se navodi da je smatrao kako njihova namena možda nije bila isključivo religijska ili pogrebna. Tokom godina pojavile su se brojne tvrdnje da je Tesla verovao kako piramide kriju dublju tehnološku svrhu. U tim interpretacijama često se navodi ideja da su mogle služiti kao svojevrsni energetski sistemi ili ogromni rezonatori povezani sa prirodnim silama Zemlje. Međutim, važno je naglasiti da za mnoge od tih tvrdnji ne postoje čvrsti istorijski dokazi u obliku Teslinih potvrđenih naučnih radova. Veliki deo priče dolazi iz kasnijih tumačenja njegovih ideja, interesovanja i projekata koje je razvijao tokom života. Postoji razlog zbog kojeg su takve teorije ostale toliko dugo. Tesla je zaista bio opsednut energijom. Nije ga zanimala samo proizvodnja električne energije. Njegov cilj bio je mnogo veći. Želeo je da pronađe način da energija bude dostupna svima. Tokom svog rada razmišljao je o tome kako energiju prenositi na ogromne udaljenosti bez klasičnih kablova. Smatrao je da Zemlja sama po sebi posjeduje osobine koje bi mogle omogućiti prenos energije kroz prirodne procese koje tadašnja nauka još nije potpuno razumela. Kada je početkom 20. veka radio na svom čuvenom tornju, Tesla nije pokušavao samo da napravi novu radiostanicu. Njegova ambicija bila je daleko veća. Verovao je da bi kroz određene rezonantne procese mogao slati energiju i informacije širom planete. Zbog toga pojedini autori kasnije povezuju njegove ideje sa piramidama
jer su i one ogromne građevine precizne geometrije, postavljene na veoma specifičnim lokacijama. Neki smatraju da je Tesla upravo u toj preciznosti video nešto više od slučajnosti. Šta ako je Teslu manje zanimala sama piramida, a mnogo više princip koji je mislio da se krije iza njenog položaja i konstrukcije? Tokom godina nastale su brojne teorije prema kojima su piramide navodno građene na mestima koja imaju posebne geološke i energetske karakteristike. Pristalice tih teorija tvrde da je Tesla proučavao odnose između zemljinog magnetnog polja, položaja planeta, rezonance i mogućnosti prenosa energije. Naučna zajednica uglavnom odbacuje tvrdnje da su piramide bile energetski generatori, jer za to ne postoje potvrđeni arheološki dokazi. Sama činjenica da se o toj temi raspravlja više od jednog veka pokazuje koliko su i Tesla i piramide ostavili snažan trag u ljudskoj mašti. Posebno je zanimljivo što se Tesla nikada nije zadovoljavao postojećim odgovorima. Dok su drugi posmatrali svet onakvim kakav jeste, on je pokušavao da zamisli šta bi mogao postati. To se vidi i kroz njegova razmišljanja o budućnosti čovečanstva. Mnoge njegove izjave koje danas kruže internetom često se predstavljaju kao proročanstva, međutim, Tesla nije bio prorok u klasičnom smislu te reči. On je posmatrao trendove, analizirao tehnologiju, posmatrao ljudsko ponašanje. Na osnovu toga izvlačio zaključke koji su tada zvučali neverovatno. Zato njegove ideje o periodu do 2035. godine danas izazivaju toliku pažnju, jer kada pogledamo razvoj veštačke inteligencije, automatizaciju, digitalne povezanosti i tehnologija koje direktno komuniciraju sa ljudskim mozgom, teško je ignorisati činjenicu da se svet zaista kreće u smeru koji je Tesla nagoveštavao. Naravno, nije sve identično njegovim zamislima. Neke stvari su se razvile drugačije. Neke tehnologije nikada nisu zaživele, ali osnovni pravac promjena iznenađujuće često podsjeća na njegove ideje. Danas veštačka inteligencija piše tekstove, prevodi jezike, generiše slike, upravlja procesima u fabrikama i pomaže naučnicima u istraživanjima. Autonomna vozila prolaze testiranja širom sveta. Roboti sve češće ulaze u proizvodne procese. Pametni uređaji prate naše navike, zdravlje i svakodnevne aktivnosti. Sve to pokreće raspravu koja postaje sve glasnija. Da li tehnologija služi čoveku ili čovek postepeno prilagođava svoj život tehnologiji? To pitanje verovatno bi fasciniralo i samog Teslu. Još jedan deo njegove vizije koji se često zanemaruje odnosi se na globalnu povezanost ljudi. Tesla je verovao da će komunikacije smanjivati udaljenosti među narodima. Smatrao je da će ljudi imati više prilika da razmenjuju jedni druge kada informacije budu putovale trenutno. U određenoj meri to se zaista dogodilo. Danas je moguće razgovarati sa osobom na drugom kraju planete u realnom vremenu. Moguće je pratiti događaje iz bilo koje zemlje gotovo istog trenutka kada se dese. Međutim, savremeni svet pokazao je i drugu stranu medalje. Uz ogromnu količinu informacija pojavile su se dezinformacije, manipulacije, informacioni ratovi i digitalni sukobi koji imaju ozbiljne posljedice. Možda upravo tu leži jedna od najvećih lekcija Tesline priče. Tehnologija sama po sebi nije ni dobra ni loša. Sve zavisi od toga kako je ljudi koriste. Kada se govori o Teslinim predviđanjima do 2035. godine, mnogi autori danas ukazuju na nekoliko oblasti koje bi mogle biti ključne.
Prva je svakako razvoj veštačke inteligencije, druga je automatizacija rada, treća je povezivanje ljudskog mozga sa digitalnim sistemima, četvrta je energetska transformacija i potraga za efikasnijim izvorima energije, peta je globalna povezanost kroz komunikacione mreže. Zanimljivo je da se upravo u svim tim oblastima danas ulažu milijarde dolara i vode najintenzivnije istraživanja. Šta ako su najvažnije Tesline ideje tek pred nama? Mnogi zaboravljaju da su se njegove najpoznatije zamisli nekada smatrale nemogućim. Kada je govorio o bežičnoj komunikaciji, ljudi su se podsmevali. Kada je promovisao neizmeničnu struju, nailazio je na snažan otpor. Kada je zamišljao globalne mrežne informacije, svet nije imao ni tehnologiju, ni infrastrukturu za tako nešto. Zbog toga pojedini istraživači smatraju da možda i danas postoje ideje koje deluju nemoguće samo zato što tehnologija još nije stigla do tačke na kojoj ih može ostvariti. Zbog toga Nikola Tesla ostaje fascinantna figura i više od 80 godina nakon smrti. Njegova ostavština ne nalazi se samo u patentima, elektranama i tehnološkim sistemima. Nalazi se i u načinu razmišljanja, u spremnosti da se postavi pitanje koje drugi ne postavljaju, u hrabrosti da se zamisli svet koji još ne postoji. Kada danas pogledamo njegove reči o uređajima koje nosimo u džepu, o robotima koji preuzimaju poslove, o prenosu događaja uživo širom sveta, o važnosti znanja i nauke, o sve većem značaju ekologije i o pokušajima povezivanja ljudskog mozga sa tehnologijom, teško je ne primetiti koliko su neki od tih razmišljanja bila ispred svog vremena. Neka su se ostvarila gotovo u potpunosti, neka delimično, neka su i dalje predmet rasprava, a neka možda tek čekaju svoju priliku. Što se priča o piramidama tiče kao generatorima energije, važno je ponoviti da za takve tvrdnje ne postoje opšte prihvaćeni naučni dokazi i da ih savremena nauka uglavnom ne prihvata. Ipak činjenica je da Tesla je istraživao neobične ideje, preispitivao ustaljena mišljenja i tragao za novim mogućnostima, da pokazuje zašto njegovo ime i danas izaziva toliku pažnju. Njegova fascinacija energijom, prirodnim zakonima i velikim pitanjima civilizacije nastavlja da inspiriše nove generacije istraživača, naučnika i zaljubljenika u tehnologiju. Možda je upravo to najveća tajna Nikole Tesle. Nije stvar u tome da li je mogao da predvidi budućnost. Možda je njegova prava snaga bila u tome što je razumeo kako nastaje budućnost. Posmatrao je svet, proučavao zakone prirode i zaključivao kuda određeni procesi vode. Zato njegove reči danas zvuče gotovo moćno. Ne zato što je gledao u kristalnu kuglu, već zato što je razumeo logiku promene bolje od većine svojih savremenika. Napišite nam vaše mišljenje u komentarima. Da li verujete da su Teslina predviđanja rezultat genijalne naučne intuicije ili mislite da je jednostavno bilo toliko ispred svog vremena da ga tek danas sustižemo? Koje od njegovih predviđenja vas je najviše iznenadilo? Da li su to pametni telefoni, roboti, veštačka inteligencija, povezanost ljudskog mozga sa tehnologijom ili priča o piramidama i energiji? Obavezno napišite vaše mišljenje u komentarima. Ako vam se dopao ovaj video, podržite ga lajkom, podelite ga sa prijateljima kako ne biste propustili naredne priče o najvećim misterijama nauke, istorije i budućnosti koje i danas menjaju način na koji gledamo svet.